सुभद्रा योजना रे वर्तमान समय तीनोटी बड़ अपडेट आसिक पहुंची तीनोटी बड़ अपडेट आपण जानवा पड़ो तेज फोर्थ फेज आपको इजी हो सहज आपने पैसा पाइपर कौन रही तीनोटी बड़ अपडेट प्रथम अपडेट तो तीनोटी अपडेट आपण बतेबी तो किसी दिन है भिड आसूला सुभद्रा योजना रे जोटा कि किसी अपडेट आसनी जो जेकोसी अपडेट आसो तो सर्वप्रथम आपण मैंने पंडा के भिडियो देखा पाइबे तेज चलतु डेरी करवा नहीं पंडा के भिडियो को सब्सक्राइब करूँ जदि मो भिडियो आपको भल लगुच चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज तीनोटी जो बड़ अपडेट रही तो मुझे आपण सहित सेयार करी से अपडेट गुड़िक जानतु प्रथम अपडेट आसला मुझे सर्टकट में बतईदेवी तो भिडियो हुए तो किसी टाइम लगिपे कि भिडियो आपने शुणु समस्ते भिडियो देखु भिडियो देखी सारापर जब न बुझीपारे कमेंट करूँ तो भिडियो आरंभ हो जाऊँ तो आपने कमेंट करूँ देखो आपने भिडियो देखूँ तो समस्त तो कमेंट में रिप्लाई दूसरी तो आपने व्यस्त हबार नहीं भिडियो देखूँ तेज कौन रही प्रथम अपडेट प्रथम अपडेट रही आपर एनपीसीआई जदि बैंक रे डीबीटी बर्तमान गूगल में देखिए आपर डीबीटी ठीक अच्छी देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो मुझे सब जिनस बुझापी चेष्टा कर देखो जदि आपर डीबीटी ठीक है आक्टिव देखे दूसरी बैंक आक्टिव देखे दूसरी डीबीटी आपर भावे घरे चुपचाप बसीगला आप डीबीटी आक्टिव अच्छी कारण सरकार कहते डीबीटी माध्यम पैसा आसो तो आपने पूरा रेडी हो पैसा आसो मो अकाउंट को देखु कारण तीनोटी पर्याय गलानी जो अनेक हिताधिकारी मो सहित कॉल करती से सहित मुझे कथा तो जाजपुर माने प्रत्येक जिला जो रही प्रत्येक गाँ गहली मो कॉल आसूची तो आपण मैंने मुझे भी मिछ अपडेट देविनी कारण सेकेंड फेज रे से पैसा पाई नथिले कंटाक्ट मो सहित कॉल करी कथा हेले कौन है मोर आगे डीबीटी ठीक अच्छी देखला बेलू पैसा रिटर्न हो जाइए देखो कौन भाई रिटर्न हम मुझे समस्त अनुरोध करी वर्तमान समय देखो फोर्थ पेज पैसा मिलवा जाऊँगी तो बर्तमान डीबीटी आक्टिव देखुव जदि फिंगरप्रिंट के पैसा न उठी तेज आपको पैसा आसबार चान्स ही ना मुझे क्लीयर कहीदे कारण सुभद्रा योजना स्वतंत्र भाव में या बाबद में अपडेट देती तो पुणी लगातार अपडेट दूसरी कारण यही जो आप डीबीटी आक्टिव देखुव गूगल माई आधार को जाकि देखिपारे केमी देखिए डीबीटी आक्टिव अच्छी कि नहीं मोर भिडियो अच्छी तो यूट्यूब में सर्च कर जानीपारे तो जो एनपीसीआई आपर ठीक नथिबो जदि आपर फिंगरप्रिंट जीवे जनसेवा केन्द्र को तो आपने पाखे जो जनसेवा केन्द्र थी तो आपने कहे भाई मोर गोटे 500 टका कि 200 टका विड्रॉल करते फिंगरप्रिंट डिपोजिट न देगी जदि आपर उठिगला तेज 100% आपको मिल केमी मिल आपर जदि से योग्यता भितर थी जदि सुभद्रा कारण सुभद्रा योजनार तीनोटी द्वितीय पर्याय पर्यटन कौन कटकणा नाला आपण समस्त जानते आखि बुझा समस्ते पाईगले किंतु वर्तमान समय आपर विभिन्न प्रकार सब देखा समस्त देखा तो बुझीपारे कि प्रथम अपडेट गला आपने ही आपको करने पड़ो तो हाथ में बहुत समय कम जदि भी आप फिंगरप्रिंट उठीगला क्या तेज आप 100% चांस नहीं जदि ऑर्डर प्रोसेस थी आप स्टाटस पेमेंट जो स्थिति आप शो करूँ तेज किसी भावार नहीं आपको पैसा आसीज जदि आप फिंगरप्रिंट रे पैसा उठू जदि खाली डीबीटी शो आक्टिव देखो तेबे भी आप समस्त जाए चेक करूँ आप फिंगरप्रिंट रे पैसा उठू कि ना जदि पैसा न उठू तेज आप पैसा आसब ना तो गोटे पॉइंट गला एनपीसीआई उपर सेकेंड पॉइंट रही कौन फास्ट पॉइंट जो दुईटी रहा बड़ बड़ भल भल उपर मुझे कहीदे जोटा आपने जानीपारे आपने इजी हो सहजरे सुभद्रा योजना पैसा पाइपर देखु जो सेकेंड रहा जो मैंने बाहर थे से लगातार मो सहित से कॉल कर आज भी अपडेट आसाला जो मैंने बाहर अच्छा से आप्लाय करने को पड़ो जो जिला बेसीस आपते हिताधिकारी अच्छा कौन ना सबकि सरकार पाख रिपोर्ट अच्छी तो केते हिताधिकारी प्रत्येक गाँव जिला वाइज केते जनसंख्या अच्छा केते महिला अच्छा सब रिपोर्ट सरकार पाखे अच्छी तो अनेक हिताधिकारी भौणी मैंने अच्छा बाहर स्टेट रे रही से जॉब फब कर किसी कंपानी अच्छा तो एमती जो मैंने अच्छा से आप्लाय करूँ जदि आप्लाय करते से आसिक बायोमेट्रिक आसिक करने को पड़ो देखो जो बायोमेट्रिक रही आपको कही रखुच्छी जो मैंने कारण समस्त जानी बर्तमान इक्यूआईसी बाध्यतामूलक आप न करेंगे तेज आप पैसा आसब ही ना इक्यूआईसी न कले इक्यूआईसी आप भावुए आम तो ओटीपी कर देखो जो द्वितीय पर्याय दुईटा किस्ती गला से समय आपण अकाउंट को कौन टिकनिक कटकणा नाला आपटा चेकिंग हम से चेकिंग हम जमी आप देखुए बर्तमान समय राशन कार्ड इक्यूआईसी कले
ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ବା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେୱାଇସି ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେ ଇନକମ୍ ଘରେ ଅଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେୱାଇସି କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଇଛି ଏ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନେ ଲୋଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥୋଇଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡା କେବିଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବା ମୋ କତିରେ ଆସି କେୱାଇସି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ମୋର ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇସାରିଲେଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ତେବେ କେୱାଇସି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବା ଯଦି ପାଇବାର ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେୱାଇସି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ଆହୁରି ହିତାଧିକାରୀ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 0 ହେଇଗଲେଣି, ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 60-70 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କେୱାଇସି ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, NPCI ପରେ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟର ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଆସିଲେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେଇପାରିବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଗଲା ଖାଲି ଯେ ଆମକୁ ଖାଲି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଦିପାଦ ଯିବେ, ତ ନିଜର ଘର ସଂସାର ଚଳେଇ ପାରିବେ, ତ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭାତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ବଡି ମେସିନ୍ ବା ବଡି ମେସିନ୍ କିଣିଛନ୍ତି ସେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆଣି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଖାଲି ପଇସାଟା ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ହେବନି। ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି 5,000 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡିଆ ଆପଣମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି କରିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନକମ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଛି 10,000 କି 12,000 ପାଉଛନ୍ତି, ସେ 12,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିବ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ବା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଦେଖି ଯେତିକି ହେଉଛି ତାର ତ ଖାଲି ତେଲ ଆପଣ ତେଲ କିଣିଦେଲା ବେଳକୁ 200 ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି, ଚଳିବ କେମିତି, ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେଇ 5,000 ଟଙ୍କା କିଛିଟା ବେନିଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କେମିତି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆଟେ ରଖିଛି ନେଇ ଆସିବି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା କେବିଟ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ସବୁ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ତାଲିକା ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଲିକା ରହିଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ରହିଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଛି, ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା ରହିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେୱାଇସି ନ ସରିଛି, ଯେତିକି କେୱାଇସି ଅଛି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେୱାଇସି ନ ସରିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ ରହିଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପଇସା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆସିବାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ 2-3ଟି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ NPCI, ଆଉ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ DBT ଆପଣମାନଙ୍କର DBT NPCI ଏକା କହିଦେଲି, ଆଉ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଆଉ କେୱାଇସି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କେୱାଇସି କଲେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ କେୱାଇସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉନି, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି ଆସୁନି, ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ।
तो यह थिला आज अपडेट मुझे आपको तीनोटी अपडेट बतईदेली ये अपडेट गुड़िक आपने ध्यान दिंतु देखिए निश्चित भाव आपने बुद्धि खटा मुझे जहाँ कहूँ आपने शुणु किंतु हुए तो ता भर आपने आउ कि जानी समस्त किसी ना निज निज बुद्धि खटातु कौन पैसा आसुनी कौन है प्रोब्लेम ये निजे जे पर्यटन बुद्धि न कटे से पर्यटन किसी आज्ञा आपने सब निजे किसी जानापी चेष्टा करूँ आम तो खाली अच्छु बुझेदेव आपने से बाटर जी कितु निजे किसी जानतु बुझापी चेष्टा करूँ और एक्सट्रा किसी दिमाग लगातु जोटा कि आपने बुझीपारे तेबे जहाँ थिला मो पाखे सूचना मुझे कहीदेली कारण मो पाक जो मैंने आसी करूँ देखिपार कौन रही परिस्थिति कौन सिचुएसन रही आपण मैंने से हिसाब से जातु कारण नगले आपने असुविधार सम्मुखीन हे तो बुझीपार कि नहीं। तो यह था आज अपडेट जब अपडेट आपको भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ कमेंट निश्चित भाव में मतामत दिंतु आपने बिजनेस आइडिया कम टकर केमी इन्वेस्ट कर बिजनेस करने चाहते आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ। जय जगन्नाथ।